مرحبا بكم. في هذه لا فيديو راح نحاولوا نكسبليكيو لو موديل تاع لو جي 50 كيفاه يتمشى. Une petite remarque barque fait démarrage, c'est que très peu de gens sont en train de l'utiliser, surtout les bureaux de comptabilité. قليل من les bureaux اللي راهم يخدموا به. وسبا كي سالتهم ويقولوا لك عندنا لي كليون تاعنا ما يجيبوناش المعلومات في الوقت المناسب، وعلى هذه كي يجيبوهم روطار ما نقدروش نخدموا بالموديل باسكو ما نلحقوش. وانا بورتون الموديل هذا تاع جي 50 كي درتو خذيت بعين الاعتبار هذه المشاكل هذه، يعني صدير الناس اللي يجيو اون روطار كونترير سي تري فاسيل باش تقدر تنكوربوري لي فاكتور تاعهم وتخرج لو جي 50 en un temps record. Bon, donc on va pouvoir expliquer comment ça marche. Peut-être نحاولوا نغيروا لهم الراي نتاعهم. Juste في الديماراج هذا je vais montrer comment sélectionner un dossier parce que ça a changé في la version هذه الاخرى هذه. Quand je sors من الدوسي هذا هكذا اوكي، je clique ici في n'importe où، ومن بعد نديبلاسي الكورسور ونستعمل لا روليت، ومن بعد كي نخير الدوسي انا نكليكي ليه وهذا يتسيليكسيونا، دونك ندير اوكي يدخل لي le dossier 412. Voilà, très bien. Alors le module du G50 نصيبوه هنايا في extra gestion de la TVA. Voilà. في البداية هذه رايح نعطي لكم معلومات عامة على لو موديول هذا واش فيه. الور هذا ليكران هذا كما راكم تشوفوا فيه لي دو بروميي زونغلي، يعني هذه الاماكن هنا سي لا ليست دي فاكتور دو فونت. فوالا كاينين زوج هنايا، وهنا كي نكليكي على واحده منهم وندير الديتاي هنا يجيب لي الديتاي تاع لا فاكتور هذيك، المعلومات اللي يخصوا لي فاكتور دو فونت. دونك هادو هما الكل. سي فري كو كي دنقل هكذا تقول بزاف المعلومات هذا، وين راني راح نسيزي انا باش ندير جي 50؟ كون يجيني لا ديرنيير مينوت ما نقدرش نسيزي المعلومات هذو، سي ترو، سي فري. مي سامبلومون لو بروبليم سي كو ماكش تا اللي تسيزيهم، هو اللي يسيزيهم. انت تعطي له برك معلومات قليله، ومن المعلومات هذوك راح يعمر هذو كله. منين يجيب المعلومات هذو باش يعمرهم؟ سي تو سامبلومون لو بارامتراج. دونك لازمنا لو بارامتراج. بون جو باس في لا ديسكريبسيون في الوصف تاع هذا الموديول. هنايا سي لا ليست دي فاكتور داشا، هم راهم هنايا، وهنا كي نكليكي على واحده من لي فاكتور داشا نكليكي هنايا يجيب لي لو ديتاي تاع لا فاكتور داشا. فوالا دونك هنا سي لا ليست، وهنا لو ديتاي دي فاكتور داشا، la liste des factures de vente ou le détail des factures de vente. Bien sûr, le détail, vous avez le droit, vous avez la possibilité de dire modifier ou تغير. في le bouton هذا ولا l'onglet هذا plutôt, onglet ONGLETS, donc onglet كيما ظفر. هنا c'est la gestion. في la gestion هنايا c'est là où تخرجوا le G50 تاعكم. Vous sélectionnez la période et vous demandez de recalculer le G50, le logiciel يخرج لك le G50 نتاعك. D'accord. هادو contrôle et paramètres, ce sont des contrôles juste باش تشوف مع les paramètres est-ce qu'ils sont bons ou ils sont pas bons. Donc je reviens. Alors كي تحب تخرج من هنا تجي من واحد تاع لي زونغلي تاع الديتاي ولا achat ولا vente تلقى quitter, tu fais quitter. Et il sort. Pour re-rentrer ici, je fais gestion de la TVA et ben là je fais quitter. Donc هنا كيما هنا تشوفوا رانا في الديتاي كي يكونوا la liste des factures de vente ولا la liste des factures d'achat. Vous voyez qu'il y a des boutons ici هادو يعاونوك باش تصيب باش تحوس المعلومات. مثلا كي نكليكي هنايا فوالا ici واش كاين مكتوب هنايا؟ كاين لا بيريود دو ريكوبيراسيون. دونك هاد لي فاكتور هادو تريكوبيرو في 2019-12. كي نقولوا فلتري بار بيريود دو ريكوبيراسيون، كان كاينين هنا 1000 فاتوره تاع العام كامل، كي نكليكي على وحده وين فيها 2019-12 ونكليكي فلتري بار بيريود ينحي لي توت لي فاكتور اللي تريكوبيرو في اون اوتر بيريود، يخلي لي غير اللي تريكوبيرو في لا بيريود هذه. دونك هذا
سما باش تفلتري باش تخلي تشوف غير لي جون لي فاكتور اللي تريكوبيرو بار بيريود، وهذا يليبر لو فلتر يعني سيتادير تشوف كلش، راك تشوف جاب لي حتى من 2015 فوالا راك تشوف. بون هنايا بيان سور لو موديل دو جي 50 ما يتفاسيش كل عام ولا يسمى تقدر تحكم لي فاكتور تاع 4 سنين 5 سنين يسون توجور لا. بون كاين ان فلتر بار فورنيسور باغ اكزومبل هنايا كاين الفورنيسور هذا اسمه سار لاب، كون نكليكي عليه ونقولوا فلتري بار سو فورنيسور هذا يجيب لي يونيكمون لي فاكتور اللي نتاع السيد هذا. فوي les capacités. Donc s'il y a un problème avec une facture تاع un client نقدر نكليكي على واحد من لي فاكتور اللي لقيتها ونقولوا فلتري بار سو فورنيسور et je n'ai que les factures تاع le fournisseur هذوك. Donc هذو كل ce sont des modules c'est-à-dire des options qui vous permettent de faire un filtrage باش تصيب الحوايج هذو. بون هذو هنا شو en train d'expliquer c'est-à-dire des capacités هكذا minimum هنا. وهذ لي زوبسيون هذو تاع filtre aussi, ils existent في les factures de vente كما ils existent dans les factures d'achat. Voyez هنا ثانية nous avons filtré par période, filtré par client, libéré le filtre. Bon هنا donc c'est ça. Maintenant une explication d'ordre très importante يعني d'ordre général. Le logiciel la conception تاعو مديور باش الإنسان في الحقيقة يروح يعقب لي زيكريتور تاعو soit في البوردرو soit في لا سيزي كلاسيك. كي يدير لا فاكتور تاعو كاين ان بوطون دونك اون فا يالي لابا مثلا نروح لا سيزي كلاسيك هنايا كي نسيزي لا فاكتور تاعي الوغ عندي دو كا سوا في البارامتراج جينيرال جوتوريز لا كابتور دو تي في ا سور اشا. دونك سا فو دير كي نكليكي هنايا واش معناتها؟ معناتها صافي دير كو نولي انا ما نحوش واش راه يدير لوجيسيال، انا نعقب ليكريتور داشا تاعي انا نسوفغاردي فيها نسوفغارديها نروح للموديل تي في نلقاها ديجا كابتوريها وداها وحده بلا ما تتفق نتايا خلاص. دونك انت واش هي خدمتك؟ خدمتك تعقب ليكريتور المام. Ce n'est pas de t'occuper de cette TVA-là. Il a dit, en général, automatique, c'est lui qui fait le travail automatiquement. C'est la première façon, c'est-à-dire la saisie en cours. Tu saisie ou يعقب. وكاين une autre possibilité, en général, tu l'autorisation de la capture des factures, d'accord? كي تنحي لوتوريزاسيون وتسيزي لي فاكتور تاعك برويار مثلا نقولوا الموا هذا تسيزي 70 ولا 20 ولا 30 ولا 100 ولا 1000 فاكتور نتاع لي زاشا، كي تخلص كاين لو بوطون هذا تي في ا تتكى على تي في ا هذا واش يدير هو اللوجيسيال يعقب على توت لي زيكريتور اللي راهم في البرويار ويهز المعلومات تاعهم وينجكتيهم في الموديل دو تي في ا. Donc il fait l'injection automatiquement à partir même s'il كاين 1000 الفاتوره يعقب عليهم واحده واحده ويهز المعلومات وحده ويديرهم في الموديول دو جي 50. كي تروح للموديول تاع لو جي 50 تلقى عمر كلش هذيك لا باج اللي شفناها قبيله هنا جي ريفيان رابيدمون المعلومات مثلا تاع هادو في لي زاشا هادو تلقاهم وكل سيزاهم تاع توت لي فاكتور اللي راهم في البرويار. فويي لا فيتيس c'est-à-dire en fin de compte واش خليت انايا خليت الكونطابل il fait son travail parce que en vérité le vrai travail du comptable c'est quoi? C'est de passer les écritures, c'est la conception, c'est de créer la facture. كي تعقب l'écriture هذاك هو المجهود الخاص، هذاك هو المجهود l'essentiel c'est-à-dire المهم باش نتايا دير لا فاكتور تاعك. D'accord? Donc c'est ça. وهذا هو le but تاع le logiciel. Mais attention, ce n'est pas le seul parce que on peut comme le G50 le module du G50 Linder fait les versions antérieures تاع الجركو تاع وقت الدوس on peut aller vers le module du G50 هنايا وندير لا سيزي تاعي تاع لي فاكتور هنايا هاك شوف ajouter supprimer sauver. Donc نجي لا لين هذه وثاني كي نسيزي المعلومات القليله هنايا ماهمش الكل هذو برك كي تسيزي هذو هو اوتوماتيكمون كي تروح للديتاي تلقاه عطى لك معلومات. مثلا نعطيك ان اكزامبل سي فو سيزيسي لو كونت دو كيما دي فاكتور داشا لو كونت دو فورنيسور ها
compte fournisseur ويجيب لك لو نون تاعو numéro de registre commerce numéro d'article d'imposition etc اللي راهم مستوكين عنده. ça veut dire que au moment وين راك تسيزي لا فاكتور داشا هنايا في لاغيري كي تجي لهنايا تعرف اسكو المعلومات تاعو كاملين ولا مش كاملين وفي لو مومون هذاك تقدر تكمل المعلومات. دونك ça veut dire en plus الا درتهم مره خلاص. ça veut dire que si tu corriges le fournisseur هذا كيما هنايا سبيا مالكيت هذا الا درت المعلومات تاعو خلاص ما تزيدش تسيزيهم في نهار اخر ولا تلقاهم مستوكين ديجا. دونك سي سا لا ميثود واسمو. وكاينه لا ميثود pour les gens qui veulent travailler dans le module تاع le bordereau qui m'a expliqué la dernière fois. Voyez remarquer par exemple نعقب une écriture كيما هذه. bon je sais pas ما شفتش عليها انا. المهم جو باس ليكريتور تاعي تجيني ليكريتور تاعي تعقب هنايا كاين لو بوطون تي في ا. اش معناتها هنايا وان بليس vous avez vu que في الموديل هنايا كي نسيزي 20 فاتوره ولا 30 فاتوره ولا مثلا attendez je vais voir s'il y a d'autres factures ici. attendez نروح le premier. نهز par exemple هذا voilà un cas تاع les factures de vente كي نقولوا imputer l'écriture. ok voilà imputer les factures تاعي كامل. شوفوا nous avez 1165 et le dernier c'est 1204. هاد les factures كامل اللي راهم عاقبهم هنايا تاع لي فونت il suffit que نتك على ان بوطون تي في ا يهز لي زانفورماسيون اللي راهم هنا كامل ويعقبون الموديل تاع تي في ا نلقاهم عاقبين. دونك سيتادير انا خدمتي نعقب ليكريتور جو باس ليكريتور هو يفي لو ترافاي. ومن بعد كي نروح للموديل تاع لا جيستيون دو لا تي في ا اي بيان il suffit que نروح l'exploitation ou la gestion et ونقولوا عطيلي لو جي 50 نلقى هز toutes les informations وخرج لي le G50. Donc je suis là en train d'expliquer comment on fait. Donc un rappel, il y a trois méthodes وين نعقبوا les informations من la comptabilité الوسمو. نقدروا نعقبوها من الموديل تاع البوردرو pour les gens qui saisissent le bordereau. نقدر نعقبها من le masque de saisie, la saisie classique. D'ailleurs, un test pour vous, si vous voulez. Ce que je vous propose de faire un test, c'est de faire une reprise de toutes les écritures تاع العام مثلا اللي فات ولا المهم les écritures تاع l'année وتجي لهنا ديرهم في البرويال وتتكع على الموديل لو تي في ا et vous allez avoir la surprise que يعاود يخرج لكم toutes les factures نتاع يدير l'extraction تاع لي دوني ويعقبهم للموديل تاع TVA et vous pourrez vérifier votre TVA. بصح la chose la plus importante qui est plus importante que cela c'est le paramétrage parce que le paramétrage هو اللي يخلي le logiciel باش يدير لو travail. c'est-à-dire انت تعطي له le minimum par exemple تعطي له le numéro de compte نتاع الفورنيسور تعطي له le montant hors taxe تعطي له le numéro de la facture ولا TVA اللي موجوده في لا فاكتور. هذ لي 3 و 4 انفورماسيون تتكع على TVA هو على بالو يهز tout de suite يعقب المعلومات للموديل du G50. Bon, maintenant pour être plus juste, on va aller voir comment on paramètre la fiscalité نتاع le G50. Alors وين راح نوجدوها bien sûr في paramètres. نروح les paramètres fiscaux. Alors في les paramètres fiscaux c'est la même chose ici. عندنا des onglets. زوج الاولين هذو ça concerne la TVA sur vente. زوج هذو ça concerne la TAP. Donc c'est les paramètres fiscaux تاع la TAP. الزوج هذو ça concerne les paramètres تاع la TVA sur achat. وهذا d'une façon générale c'est des paramètres خاصين pour l'explication des comptes. هنا comme vous voyez par exemple la liste des codes de TVA هذو تصيبوهم في l'imprimé تاع G50. اللوجيسيال دار برك لا ليست نتاعهم لي كود هذوك اللي تشوفوهم في الموديل في الامبريمي. دونك هنا لي كود اللي موجودين في لا بارتي تاب
وهنا لي كود اللي موجودين في la partie TVA. Je reviens لهنايا في le module concernant la TVA sur vente. هزوا l'exemple هنايا واش حط لي هنايا راه يقول لي باللي le compte de produit déclenchant la capture de la TVA sur vente c'est le 701 000. 701 000 هذا لازم تخبر le logiciel باللي le 701 000 le taux de TVA تاعو c'est 19%. Le taux de réfaction sur la TVA ça n'existe pas pour l'instant, mais à titre préventif, je les paramétrerai à l'avance. Donc, en général, c'est toujours 0. Le code l'inoujdouh fait le module du G50. C'est-à-dire, fait l'imprimé avec le G50 qui a le chiffre d'affaires concernant le 701, راح يديروا في la ligne وين كاين E3 B21. Quand on روحوا l'imprimé تاع G50 في l'avant-dernière page, c'est-à-dire la page où tu as le chiffre d'affaires de TVA, tu as la colonne tout à fait à gauche, tu as les codes. Donc, tu تقولوا كي ندير لك انايا chiffre d'affaires هنايا راح تحطوا في la ligne وين كاين E3 B21. وهذا le chiffre d'affaires هذا تاع الكونت هذا 701 000 la TVA correspondant sur la vente, c'est 445 547. Donc, il y a une facture où on met le code de TVA هذا ou le code le produit هذا, le logiciel automatiquement على بالو كي يدير l'imprimé du G50 راح يتوتاليزيهم في la colonne هذه ويعرف بلي la TVA est à 19%. Donc, je vais à la suivante. Suivant, il y a un autre compte 701 001, c'est la même TVA, بس هذا يتحط في E3 B21. Les paramètres de TVA, c'est-à-dire le taux, c'est toujours la même chose. هنا suivant, voilà, كي نخدم لك le compte 700 000 راح تحط لي le montant هذا في الموديل تاع l'imprimé تاع G50 في la ligne E3 B22. Par contre, les paramètres fiscaux, la TVA, c'est 19%, ou le compte de TVA correspondant à c'est toujours le 445. Une remarque, نروح le premier, وكنا نحب أنا مثلا عندي plusieurs 701 كاين 701 001 701 002 كاينين بزاف عندي 50 ولا 60. وعلاش انا راني نفرقهم بور ريزون لا اون اوتر في لا كونتابيليتي انا نحب نفرقهم باش غدوه نعرف لي شيفر دافير نتاعهم بار ديتاي. اي بيان سور vous allez me dire que كي نبارامتري انا لي كون دو تي في ا هنايا راح نولي ندير قد ما لو كونت هذا موجود راح نحط لك كاين 100 كونت 701 راح نولي نحط 100 نفيش. نو Si vous êtes sûr que toutes les TVA, tous les comptes, c'est 19% zéro, nous pouvons dire 701, le compte de regroupement. Quand nous avons 701, on dit how le 701, how il joue la ligne, alors nous allons faire غير حساب les lignes. Parce qu'en fin de compte, في l'imprimé تاع G50 ما كاينش les lignes بزاف, كاين 3 ولا 4 ولا ممكن 10 ولا. Donc c'est le maximum que je vais mettre. Mais il y a des 1000 وكل هما ينديروا في la ligne هذا نولي نحط le compte générique 701 ولا نقدر 701 00 voilà. Enfin c'est à moi de décider. ونقولوا que ça logiciel يولي يخدم le compte générique. Donc il va dire le compte هذا commence par 701 hop le taux de TVA تاعو le compte TVA ها هو le taux de TVA ها هو ولا ligne وين يتحط في G50 ها هو. Donc c'est très pratique hein. Maintenant je passe enfin l'idée هذه تاع اسمه ça marche de la même façon في la fiche de tape هنا. Alors في la fiche de tape je mentionne les 701, je peux mentionner les comptes génériques c'est-à-dire قال 701 00 وكل كيف 701 002 إلى آخره. Alors le compte هذا ونقولوا la ligne في l'imprimé du G50 يجي في la ligne C1 à 12. Alors comme vous savez في l'imprimé avec تاع G50 القديم على كل حال le nouveau, donc il suffit de rechanger
les codes هذو في la prochaine version ممكن on va traiter cela. Mais pour l'instant, l'ancienne version هذيك تاع l'imprimé تاع G50 هنا donc je vais mentionner la ligne. في la table كاينين 4 ولا 5 donc c'est pas beaucoup. En vérité, je vais avoir un maximum de 4 fiches لهنا. هنا j'indique le taux de TVA, pardon, le taux تاع la table وهنا la réfaction. Donc c'est compris. C'est très facile, ماهوش يعني مشكل. Donc أنا كي نحط le compte هذا C1 701 le logiciel automatiquement qui نحطوا له في la facture في l'écriture parce que vous voyez هذا l'information نلقاها في l'écriture كي نحط له 701 tout de suite يعرف واش هي لا تي في تاعو واش هي لا طاب تاعو يعرف يعمر جي سي كونت يعرف وين يروح يعمر المعلومات. Donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas à répéter ça. توليو تخدموا بلي كونت et c'est ça le métier تاع le comptable c'est de travailler avec les comptes. ماهوش الموديل تاعو انا نروح ليكسل ونبدا نعمر الحوسه على كورونا هذه دير المونطون هذا هنا دير هذا دير توتاليزي هنا. Non, انا je passe mon écriture, je fais de la comptabilité. Je ne fais pas du brouillage تاع لي كالكول هذوك اللي ممكن نكون مقلق وكي نعيش نخدمهم نقدر نفاسي كلش. Par contre l'écriture تاعي même هنايا comme vous savez une écriture quand vous la passez وكان يكون الكونت موش موجود le logiciel il va vous signaler, il va pas vous laisser passer تعقب une écriture n'importe comment. Par contre, quand vous travaillez dans Excel, vous pouvez facilement faire un chiffre et Excel, bon, il n'est pas fait pour ça, pour vous signaler l'erreur. Donc, l'avantage de faire un paramétrage, c'est que tu as شوية وقت باش تبارامتري les comptes تاعك كيفاه la fiscalité تاعهم خلاص ومن بعد c'est terminé ومن بعد c'est ton logiciel. À chaque facture que vous allez passer, c'est lui qui fait le contrôle. S'il y a un problème, il le signale tout de suite. Donc, pas besoin de vérifier à chaque facture, comme vous le faites quand vous travaillez avec des modules qui ne sont pas spécialisés. Pourquoi le travail est facile? Parce que le module de G50, il est spécialisé dans le G50. Donc, je passe à la suivante. C'est un listing pour savoir les différents lignes que nous utilisons dans la table. La TVA sur achat, c'est très facile. Je mentionne les comptes de TVA sur achat, les récupérer. En général, je conseille d'avoir le compte de TVA sur achat ou sur investissement. Il faut éclater. Donc, quand vous travaillez avec un logiciel de comptabilité, il ne faut pas hésiter à éclater les comptes. Plus vous éclatez les comptes. C'est vrai que c'est un petit peu difficile, c'est-à-dire ça prend légèrement un peu de temps. Mais vous savez, à la fin, vous pouvez savoir tout de suite où sont les informations. Donc, TVA sur achat, TVA sur investissement, le taux de TVA pour les comptes, la fiche, c'est une fiche. Donc, s'il y a plusieurs comptes, مثلا 9% ou 19%, comme vous voyez ici, je fais la fiche suivante. Donc, pour le 19%, c'est 445,42. Bon, en ce qui concerne l'investissement, c'est 445,220 précédent. 7%, c'est très rare où il y a des investissements à 9%. Mais s'il y a, il suffit d'éclater le compte. L'option c'est un peu plus compliqué, ça concerne surtout les entreprises qui mettent les semouleries, qui ont la TVA sur certains produits qui est pris en considération, les produits vendus avec TVA. Par contre, les produits non vendus avec la TVA, même s'il y a les produits اللي يشريوهم من هذوك ما يدخلوش ما يريكوبيريوش la TVA. Donc c'est ça. Je laisse ça pour un module spécial. Donc on a la liste des factures, on dit 9%, la liste des taux de TVA sur achat, on dit 9 et 19. On c'est des paramètres comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont les codes Hadouk. Pour les services extérieurs, c'est pour pouvoir importer les paramètres d'un dossier à un autre. Mais je préfère laisser ça pour l'instant, le truc spécial. Donc vous avez compris comment on fait le paramétrage, c'est à la TVA sur vente, la TAP
et la TVA sur achat. Quand vous passez, vous voyez, il n'est pas tellement كبير, مش كبير بزاف هذا الموديل هذا تاع le paramétrage. Il est très simple, il est très facile. Simplement, il forcément à éclater les comptes. Il faut éclater les comptes. ما تخدمش pas avec un seul compte de TVA قال هذا تاع les achats وهذا تاع les ventes. Non, puisqu'il y en a plusieurs taux. Donc il vaut mieux éclater les comptes تاعكم باش la comptabilité تاعكم تكون plus claire. Donc c'est ça le paramétrage. Maintenant, je suppose que je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'elle est tellement longue ou kbira, et on va avoir un autre module suivant le G50 où il nous des exemples et on va montrer comment ça fonctionne. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.